20 سنة راحت من اللي طاح مع طوب الوناس هنا برصاص 78 رصاصة خلاته راح، بصح راح وخلالنا حوايج بزاف عشنا بهم، خلالنا الفن، أمل، الثقافة، الوحدة، الجزائر. اليوم ندوكم روحوا لدارو، شوفوا يماه، شوفوا اختوه، شوفوا واش خلى، نشوفوا ذكرياته، نعيشوا معاه كيفاش تربى، كيفاش زاد، كيفاش عاش، كيفاش كافح من أجل الفن، من أجل السياسة، من أجل الأمازيغية، من أجل الجزائر. تبعونا نروحوا نشوفوا حكاية معطوب الوناس. مهما تلطخت الجثة ونكل بها تبقى الفكرة حية. مهما بلغ اليأس مداه سنجد للفشل دواء. مهما أخذتم من نجوم أبدا لن تنقرض السماء. الأرض، المنزل والأبواب المفتوحة تعانق الزائر المتتبع لأثر الوناس. أخ لم تلده أمه يقرأ كتاب المتمرد جالسا أمام موقد الإلهام، وأخت تتذكر كابوس الفراق على كفن الأحزان الذي تقطعت فيه آمال الأخ الساكن أطراف المنزل. في 98 juste كيما الوناس الله يرحمه. Je me rappelle très très bien. Une semaine après, je fais un rêve où je me suis retrouvée au même endroit où il est enterré aujourd'hui, et il y avait la tombe, il y avait l'Ounès d'Akhel Kfen, et Dina, il y avait une foule immense. Et à un moment donné, je vois des gens comme des gardes du corps. Ils se sont tenus les mains. Et d'autres qui rentrent. Et ils ont commencé à le découper en morceaux. J'essayais d'intervenir, on m'a pris par les mains, donc je regardais sans pouvoir agir. À un moment donné, je me suis retrouvée toute seule. Il n'y avait ni ceux qui étaient en train de le charcuter, ni Nes, les Djaoubesh, les Djanaza. Je me suis retrouvée toute seule. Il y avait le Koufin, il y avait des lambeaux, des petits morceaux de chair un peu partout, et il y avait la tombe ouverte. Lire le Koufneni, et je commençais à ramasser les morceaux, yeoun yeoun. Mithralqa, c'est comme si j'ai reconstitué le corps. Je فضرت وحدي ريحة صزكة غلقت. Et là je me suis mise à kégi. Je regardais فضيرة ناس سمحية لوناس ذيجي كان يزمر راك تخدمها. 98, on est en 2018, mais chacun essaye de le tuer un petit peu. قتل أولا بالرصاص، وثانيا بالتخوين، وثالثا بالألم، لكنه عاش عديد المرات بالإخلاص للأرض وللوطن وللعلم. كاينة حاجة واحدة que j'ai vu. Moi, j'ai jamais vu la mise sous terre de mon frère. Ce que j'ai vu, c'était un drapeau. C'était l'Alam, avec lequel on l'a couvert, l'Alam Tahzaïr, et c'était sa volonté. Et il l'a écrit dans le rebelle, qui flottait au-dessus d'un tas de terre. كم من حي ميت وكم من ميت حي. إن سكت ستموت وإن تحدثت ستموت. تحدث ومت أو تحدث لنعيش بالفن ومن أجل الفن بلا حدود. Si tu dis tu meurs, si tu parles tu meurs, alors dis et meurs. Il a dit mais moi, je vais dire et je veux vivre. ما كانش مغلوق. D'ailleurs même الموسيقى تاع الوناس راك في قسنطينة، راك في الجزائر، راك وين راك، ميم في الموين اوريون ولا في en Tunisie, au Maroc, où on veut. C'est-à-dire c'est une musique qui n'a pas de frontières.
الجد ساور زميرة العيوب ذيك سغمان مجاني وذاك حملة ورسغ لما غل الزمان الموت ميدانك غافر ابنك يتبغى 78 رصاصة، كل رصاصة جريمة بحد ذاتها، والجريمة الكبرى في جهل السبب والخلفية والكيفية. كامل الرصاص هذا اللي راني نشوفوه على الطوموبيل حتى وحده من هادوما ما قاستو. لو رابور دو ليجيست دو ليبوك يناك في رصاص يناقي يورث ورتنغا. Il a été tué à bout portant. Il a l'orifice d'entrée, l'orifice de sortie, et c'est un petit calibre. تسمى صغرة خطوة كويستيكيا. On sait pas. Mais le rapport, il est là. Issa, il a reçu 7 balles. Les 7 balles ne correspondent à aucune des balles qu'il y a dans le véhicule. Donc, هنايا كاين بزاف تساؤلات. وحنا واش طلبنا؟ On a demandé tout simplement une reconstitution des faits et une étude balistique. هنا كاين جريمة قتل، والجريمة قتل لازم تكون une enquête. جبنا من الخارج une équipe d'investigateurs privés qui ont fait le travail. Le dossier, il est à notre niveau. عند المحامين تاعنا. On est prêt à donner ce dossier. Mais on va attendre jusqu'à quand? C'est qui bloque le dossier Matoub? ما عندكش جواب. Non. أعطينا لهم une liste de 50 noms. كامل les acteurs de l'époque. كل واحد واش قال. كاين اللي عطاو des certitudes, كاين اللي عطاو حوايج وكامل. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a demandé, يودي maintenant, il est temps d'auditionner tout ce bon monde pour savoir leur motivation, leur certitude. Peut-être qu'on connaîtra la vérité. Et en même temps, dans une affaire criminelle, on cherche quel est le mobile du crime. Le mobile. علاه قتلوا لوناس le 25 juin 98. Pourquoi le 25 juin 98? واش صرا في 98? Le mobile du crime. والسياق، Le contexte, c'est ça le mobile. واش صرا في الوقت هذاك؟ ومن بعد il faut كيفاه مات. Avant d'arriver, شكون اللي قتلو. Donc, comment? Est-ce qu'il est sorti? Parce que même la voiture, quand elle a été déplacée, c'est la raison pour laquelle il y a un pneu qui est éclaté. Pourquoi le pneu il est éclaté? Tout ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Anna, est-ce que c'est la première balle ou la deuxième? Est-ce qu'il n'a pas souffert? Ça, c'est légitime et c'est mon droit de le savoir. Même pour ma mère. Il m'a dit que j'aimerais qu'elle parte en paix. كامل حياتها جوزتها تدور على الطوموبيل وتخزر. حبت تعرف، حبت تفهم. رحل معطوب تاركا إرثا فنيا كبيرا ورمزية نضالية تقتدي بها الأجيال القادمة. Parmi les choses qui lui tenaient à cœur, c'était d'ouvrir une petite école de musique. Raphaël Noukni, qu'est-ce qu'on s'est dit? On se dit, le musée Matoub Lounès, il y aura une petite école Matoub Lounès. Et Echounvra aussi, c'est que Lounès, c'est quelqu'un
qui a travaillé durement, même sur le plan artistique, sur le plan culturel. Il faudrait que les générations futures, les jeunes guidis doun, nous au sein de la fondation, nous verrons une assise, une base. C'est-à-dire, on leur sert de repère. Je crois que Mans, il a lettre ouverte للناس. هذا البحر وتزمر دارت ترد صبوات من الظلامات. C'est impossible. الطاس تيغرانا كنظن الطاس كل يوم غرات السلفايدات كل واحد قراها كيما يحب. كاين بزاف اللي قراوها باش يقطعوا الورقه وتقطع البلاد. بصح له ناس هذا اللي مليح فيه قال لك je suis une grenade dégoupillée. Celui qui essayera de me manipuler, je lui exploserai à la face. Donc attention aux mauvaises langues et aux mauvaises interprétations. Parce que يوم الحساب اسمي ستيذت بيت قبيلي تيذت يوثي قلان. Qu'est-ce qu'il a chanté? تمثالك سدوك لنتا غلي نورش دي مشطاح. جميع الامور تعنينا. زيري وذبسي النجراح. Il parle de cette Algérie. الجزائر جريحة. Donc l'UNES, c'est-à-dire il y a une Algérie de Matoub. Et cette Algérie, c'est l'Algérie authentique. الجزائر الأصالة. ورتسكغفو سغف ثمورثي. تروح ذك الشروف نزمان سكود فرا رحمت ولني وسنزوير غي مغبان. رحلت يلو الناس دون ما أن تنحني. رحلت وتركت النعلجية تبكي ابنها كل سنة وهي عليلة بفراقك تعاني. أنجبت ابنا وحيدا وأنجب الابن مئات الأغاني. لكل أغنية مبنى ولكل مبنى معاني. وكل طفل حر في هذا الوطن ابنك. عليك الرحمة يا معتوب فأنت الأول ولا بعدك ثاني. يا فضحي بولدي خلصوا لي دموع. الكذش العقرة ما قتلهاش الجوع. ولدت راجل همة بصوته مسموع. أي الخير ينو. طفل في صغر وراه فداته يماه يهضر بلغته يسقسي على باباه. باباه راح مظلوم مات على الحرية. أي الخير ينو. هادو يا ولدي كبروا في المحنة يغنيوا بصوتك ثليل ذا الهنا. عايش في قلوبنا نبكيو على فراقك بالغنى. نرز ولا نكنو. الله يرحمك يا معتوب.